I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute. No. This ain't over. तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको इसका एग्जॉस्ट का नोट, इसका आवाज़ कैसा है दिखा रहा हूँ आपको। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करके देखते हैं इसका आवाज़ कैसा आता है। इसका मिडल कंसोल भी देख लीजिए। मतलब क्या मार रहा है यार, बहुत बेसी है, आवाज़ सुनने में मज़ा आता है, तो उसको दौड़ाने में तो और भी मज़ा आता है। पल्सर वाले ने तो कमाल कर दिया है BS6 में, मस्त आवाज़ आ रहा है यार। अभी सुनिए और थोड़ा रेव करता हूँ।